Pausamis City yung Misamis Occidental ug sa tanan nga managtanong kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug may adlaw? Ako si Dazzle Motikson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Duulan sa 2,000 ka mga college students midawat sa ilang educational allowance pinaagi sa OPO program. Grantees gidayeg si Governor Waminal sa iyang suporta sa edukasyon sa probinsya. Irrigation canal nga nalusno gumikan sa landslide sa Kinuman Norte na repair na pinaagi sa Asinso Ozamis Administration. Speaker Romualdez may kahin og 75 million pesos para sa mga programa sa Asinso, Misamis Occidental. Trigos Barangay Health Station nga kabahin sa Comprehensive Healthcare Program sa Asinso Miss-ok Team dakog gikatabang sa pagmintina sa kahimsog sa mga residente sa barangay, matud pa ni Kapitan Abis. Bangi sa supply sa tubig sa Litapan nasulbad na. Bana na ngayo og tabang alang sa nanganak nga asawa, premature nga anak nasulod sa NICU, nadugang nga hospital bill gitubag gihapon sa Asinso Ozamis Free Hospitalization Program. Kini ang mga detalye sa Ozamis Today. Dulan sa 2,000 ka mga college students midawat sa ilang educational allowance pinaagi sa OFOP program. Grantees gidayeg si Governor Waminal sa iyang suporta sa edukasyon sa probinsya. Ang good news ning report. Life-changing, making dreams come true. Libuan ka mga college student grantees gikan sa nagkadaiyang nga mga lungsod ug syudad sa Misamis Occidental ang nahatagan sa kahigayunan nga mabag-o ug mas mahimong maayo ang ilang kinabuhi ug sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya pinaagi sa Senso Pamilya One Family One Professional Program. Kini pinaagi sa inisyatiba ni very hard-working Governor of Misamis Occidental Henry S. Waminal ug team Asenso Miss-ok. Sabado, Mayo 25, 2024, 1,857 ka mga college students gikan sa nagkadaiyang mga lungsod sa probinsya ang midawat sa ilang educational allowances alang sa mga bulan sa Abril ug Mayo ubos sa nahisgutan nga scholarship program sa unang hugna sa payouts nga gipahigayon sa Asenso Misamis Occidental Sports and Cultural Center sa Oroquieta City ug People's Gymnasium sa Tangub City. Ang One Family One Professional Program namugna tungod sa inisyatiba ni Governor Waminal kansang proactive approach ang nahimong instrumento sa pagmugna niini nga programa nga maghatag katumanan sa damgo sa mga kabataang misamisnon. Sa iyang mensahe at ubangan sa mga scholars, gipaklaro sa gobernador ang kaimportante sa paghago og determinasyon sa pagkabot sa kalampusan sa ilang pagtuon. To quote, "This funding, which we worked hard to secure, is a result of our diligent efforts and good financial management in our province. Your only capital now is your hard work and dedication to your studies as your provincial government provides the necessary support." Ang pahayag ni Governor Waminal nagpasiugda sa epekto sa kabag-uhan ni ining inisyatiba nga nagbenepisyo na sa libuan ka mamisamisnon nga nag-andam kanila nga makatapos sa mga kurso nga ilang gipili. Gidugang sa gobernador, to quote, "We are committed to helping you graduate because your success will contribute to the development of our local community. When our community prospers, our people thrive, fulfilling one of our core values. Misamisnon, magpuyong ang malambuon."
or Misamisnons Living in Prosperity. Ang OFOP program nga scholarship initiative sa probinsyal nga kagamhanan ubos sa pagpanguna ni Governor Waminal ang nagtumong nga mapaasenso pinaagi sa edukasyon ang kinabuhi sa mga misamisnong pamilya, ilabi na kadtong walay mga professional taliwala kanila. Ubos sa OFOP program 3,200 ka mga grantees nga na-enroll sa vocational o tertiary education ang nakabenepisyo sa 5,000 pesos nga monthly stipend sulod sa school year o sa educational assistance nga nagsilbing testamento sa commitment sa Asenso Misamis Occidental Administration nga maatiman ug maamuma ang umaabot nga mga professional sa probinsya. Kasamtangan, gidayeg usab sa mga OFOP grantees ang suporta ni Governor Waminal sa ilang pag-eskwela nga nagluwas kanila gikan sa makapitos sa pinansyal tungod niini nga programa nga naghatag og dakong epekto sa kinabuhi sa makabataang misamisnon. Si Mike Lawrence Eteres o sa education student sa Cebu Normal University ang mipasiugda sa kamang gihatagon ug kamalukupon sa OFOP program. To quote, "Among all the scholarships I have availed of, this program is incredibly generous as it doesn't set grade standards, which makes it a huge help. I'm very thankful to Governor Henry Waminal and I hope for his safety and the success of all his projects for the Misamisnons." Unquote. Gipahayag usab niya nga bisan walay grade standards ang programa apan naningkamot siya nga makatapos with flying colors aron ipakita nga deserving siya sa maong kahigayunan ug makatampo ingon nga sa ka-professional teacher sa probinsya sa umaabot. To quote, "I maintain good grades to graduate with flying colors. This is my way of showing that I deserve this opportunity. I aim to contribute to MISOC as a professional teacher someday." Unquote. Usa ka fourth-year AB English student sa Jose Rizal Memorial State University sa Dapitan City, si Vincent Villahermosa ang mipasabot sa kaimportante sa cash assistance aron mabayaran ang nagkadaiyang mga bayronon sa eskwelahan. Iyang gipahayag nga pinaagi sa OFOP program na kung tabang ang ilang nadawat aron makabayad sa boarding house ug uban pang mga panginahanglan. Payag niya, to quote, "This program has had a tremendous impact on us as students. Thank you very much for this educational assistance. We are very grateful to be part of this program." Unquote. Sa iyang mensayo sab ngadto sa mga estudyante, gipaklaro ni Governor Henry S. Waminal nga nagpadayon ang mga paningkamot sa probinsyal nga kagamhanan aron mapalambo ang kalidad sa kinabuhi ug edukasyon sa Misamis Occidental ug nagsiguro nga mas daghan pang mga estudyante ang makabenepisyo sa susama niini nga mga inisyatiba sa umaabot. Irrigation canal na nalusno gumikan sa landslide sa Kinuman Norte na repair na pinaagi sa Asenso Ozamis Administration. Gitutukan ug giatuan ni Leoncio Medallo ang maong balita. Ani ang iyong report. Human sa usa ka bulan gikan sa pagpagawa sa balita sa Asenso Ozamis News Channel kalabot sa irrigation canal nga nalusno gumikan sa landslide sa barangay Kinuman Norte, Ozamis City adtong Abril 22. Karon na kompleto na ang pagrehab sa maong irrigation nga gigastuhan sa Asenso Ozamis Administration. Pinaagi ni Ozamis City Mayor Atty. Henry Inde Waminal Jr. nga na-budget nga miabot sa 339,621 pesos. Wala na gibalik sa orihinal nga lugar nga giagian sa maong tubig gumikan sa paglusno sa yuta gumikan sa landslide sa maong dapit. Og dito na kini gipagi sa itaas nga porsyon og solido kayo ang pagtrabaho sa maong irrigation canal. Kay numduman nga human kini malusno ang yuta nga giagian sa maong irrigation gumikan sa nitabong landslide niadtong bulan sa Disyembre sa nakalabayng tuig. Hinungdan nga gitemporaryo kining gikutayan og mga plastic nga tubo sa mga barangay opisyal sa Kinuman Norte aron padayon nga modagayday ang tubig ngadto sa 5 ka mga purok nga mao'y gisuplayan sa maong irrigation. Og tungod nini ang nahitabong pagkaguba sa irrigation canal gipaabot ni Barangay Chairman Delpin Ignacio Jr. ngadto sa Asenso Ozamis Administration. Pinaagi ni hardworking City Mayor Atty. Henry Inde Waminal Jr. atol sa iyang pagbisita sa buhatan sa mayor.
og diha gilayon gipasubay ni Mayor Indy sa mga sakop sa City Engineering Office aron ma-estimate ang galasduhan ug ang pagtrabaho. Dako ang kalipay sa mga residente sa maong barangay, ilabi na kadtong mga nakabenepisyo sa maong irrigation nga gitagaan gilayon og aksyon sa Asenso Osamis Administration. Ang barangay Kinuman Norte mo usa sa mga barangay nga sentro sa development sa dakbayan sa Osamis. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Midagi. Salamat, Leoncio. Speaker Romualdez migahin og 75 million pesos para sa mga programa sa Asenso Misamis Occidental. May report si Glenn Ray Aruluna. Si House Speaker Martin Romualdez ipasalig og 75 milyones pesos nga pondo aron gasuportahan ang mga mahinungdanong inisyatiba ubos sa programa sa Asenso Misamis Occidental. Ang alokasyon naglakip sa 60 milyones pesos alang sa Asenso Pamilya One Family One Professional Program o 15 milyones pesos alang sa kaayuhan sa mga magumang misamisnons. Ang pagpahibalo sa pondo gihimo isip tubag sa walay hunong nga pagpaningkamot ni Working Governor Attorney Henry Villa Wominal. Si Gobernador Wominal ang nanguna sa pagsiguro sa mga kahingwaan aron nga masiguro ang pagpadayon o pagpalapad sa mga mahinungdanon nga mga programa nga nagtumong sa pagpataas sa kinabuhi sa mga misamisnons, inumanan usab sa pag-abag o pagsuporta nila ni Osamis City Mayor Attorney Indy Wominal Jr. o 2nd District Congressman Ando Wominal. Kinsa susamang nagkugi alang sa pangkalambuan sa atong lokalidad. Ang Asenso Pamilya One Family One Professional nga programa nagpunting sa paghatag gahom sa mga pamilya, pinaagi sa pagsiguro nga labing minus usa ka membro sa matag pamilya ang adunay mga profesional nga kwalifikasyon sa ingon na nagapalambo sa ilang socio-economic kahimtang. Kining inisyatiba importante aron sa pagbungkag sa siklo sa kakabus o pagpausbaw sa malungtarong kalambuan sulod sa komunidad. Samtang dugang pang 15 milyones pesos ang gigahin alang sa mga mag-uumang misamisnons nga mosuporta sa pagpaasenso sa agrikultura ug maghatag sa gikinahanglan nga mga pahingwaan aron nga makapalambo ang produktibidad ug kita sa mga lokal nga mga mag-uuma. Kini nga pondo gilauman nga makaduso sa pagtubo sa sektor sa agrikultura nga mao ang sukaranan sa ekonomiya sa Misamis Occidental. Si Gobernador Wominal nagpahayag sa iyang pasalamat ngadto kang Speaker Romualdez nga nagpasiugda sa kaminungdanon nini nga mga pondo sa pagkabot sa mga tumong sa pangkalambuan sa probinsya. Pinaagi usab sa tabang ni Presidente Bongbong Marcos dahuman ang mas asensado nga Misamis Occidental. Alang sa Osamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat, Glenn. Trigo sa Barangay Health Station nga kabahin sa Comprehensive Healthcare Program sa Asenso Misamis Occidental Team dakog igikatabang sa pagmentena sa kahimsog sa mga residente sa barangay matud pa ni Kapitan Abis. Ania ang report ni Bernal Tagson. Ay sir, dako gid kay katabang ng barangay health team ang barangay health station sa among mga katawan sa among barangay tungod kay na kuan na ginamo natagamtaman na namo gidri nga na gyud ang among kuan nga dako kayong pagtabang. Ako po dayong pagpasalamat sir no sa atong labi na gid sa ato ang gobernador nga si Attorney Henry Wominal Senior o sa ato ang congressman sa 2nd District si Kong Ando Wominal ug sa atong labi na gid sa atong binangga nga mayor si Attorney Indy Wominal Jr. nga natugod yun ang among health center, ang barangay health station dito sa among barangay nga dako gyud kami pasalamat yun. Ang pahayag og pagpasalamat ni Trigo sa Osamis City Barangay Captain Roger Abis gumikan sa iyang kalipay pagkatapos fully operational ug napahimuslan na karon sa mga katawhan sa Barangay Trigos ang brand new healthcare station and birthing clinic sa iyang barangay. Ang pasilidad nga gipunduhan sa Department of Health ug napaabot sa katawhan pinaagi sa pagpaningkamot ni 19th Congress Assistant Majority Leader Misamis Occidental 2nd District Representative Honorable Sanso Fernando Ando Wominal. Pinaagi usab sa tabang ug kooperasyon ni Osamis City Mayor
Attorney Henry Waminal Jr. Matud pa ni Barangay Captain Abis nagamit na ang nasangpit nga healthcare facility nga maghatag sa kahilwa sa panglawas sa iyang mga katagi barangay. Atong barangay health station nag-operate na atong February mga ito nga nagyud sila rin nagaduty ng atong mga BSW o nagyud sila nagyud dagan rin muane sa center. Ang nasangpit nga barangay health station and birthing clinic o paanakan ang gimintinar sa mga opisyal sa barangay inabagan usab sa mga healthcare providers kinsa maoy gitahasan sa pag-atiman sa kahimsog sa panglawas sa mga kabataan, mga buntis nga inahan, mga senior citizens ug sa tanang mga katawhan sa barangay Trigos. Sumala sa naandana dinhi unang dalhon ang mga ginagmay mga may sakit sama sa hilanat, sakit sa tiyan bahinoon, adisir ang mga pasyente pagkadalhon sa pinakaduol nga tambalanan sa lungsod o syudad kung gikinahanglan. Gipahayag ni Kapitan Roger may naka-duting healthcare workers sa matag adlong Lunes hantod sa adlong Biyernes alas 8 sa buntag hantod sa alas 5 sa hapon. Ug labaw sa tanan may sapat nga medisina o bitamina ang Barangay Trigos Health Station. Gani ang uban niini gikan pa sa wala pa mahurot nga donation nga mga tambal o bitamina ni Congressman Ando Waminal. Samtang matud pa ni Kapitan nag-allocate usab og dugang 20,000 pesos nga cash ang Barangay Council para sila makapalit sa reserbang mga tambal para sa high blood, hilanat, ubo ug sipon ug uban pang mga tambal sa mga sakit nga andam nga ihatag nga libre sa katawhan sa barangay nga nanginahanglan niini. Ug syempre may mga nurses ug midwives ug BHWs nga andam usab nga moalagad sa mga pasyenteng magpakonsulta. Oh, yes sir. Nanay natiman na ginato na itong midwife, na po itong nurse dire magmuani sa usa ka semana mo managi sila dire kuan musalang lang adlaw na sila dire kay dili man sa ingon nga ang nurse ug ang midwife nga diri sa Trigos lang dili sa Muntol padlong sa Gimad. Ang ilang duty sir then nagi sila din mo kuan sila mo alagad sila sa panahon nga mag prenatal nga mualagad sila sa katawan di sa Trigos. Ilag yung alagaran. Gidugang ni Kapitan nga andam ang mga healthcare workers ug mga midwives nga moatiman sa mga may sakit nga mga residente sa barangay sa tanang mangayo og referrals. Samtang ang regular schedule usab sa prenatal check-up sa buntis nga inahan ang matud pa ni Kapitan Roger ipahigayon matag ikatulong Huwebes kada bulan. Kung sa Pirinata sir, ikatulong Huwebes na agyo sila direct mo kuan gyud sila dahil sa tanang naay mga referrals nga kay requirements po ni sa CITEL kung may mangayo og muanhag CITEL requirement mangayo man pud og print kanang referral. So ang BSW na sir at sa tanang gikag Lunes man og Biyernes nga mahatag yun sila og nay mangayo og referrals. Oh, buot pasabot nga daily na ay mag-duty nato diha nga barangay health workers. Oh, yes sir. Naagi itong mga BSW hanggang ng tag-adlaw nga mag-duty gid sila. Nga ilang duty taman og alas 8 to alas 5. Giauhag ni Kapitan Abis nga unta dili magpanuko ang mga katawhan sa iyang barangay sa pagdangop gilayon sa mga nurse, midwives o BHWs nga na-assign sa Barangay Trigos Health Station. Kay matud pa, andam kanunay ang mga na-assign nga mga healthcare workers sa paghatag sa pangunang gikinahalang tambal sa ilang mga sakit ug sa uban pang serbisyo medikal nga ilang gikinahanglan. Kay hinumduman gibutyag ni House of Representative Assistant Majority Leader Misamis Occidental 2nd District Representative Congressman Ando Waminal sa iyang pagpulong sa pagbendisyon o pag-turnover na ining kapin sa dosinang healthcare station sa Tinakaban, Tudila, Clarin, Dili Palamang Dugay nga ang mga barangay health stations maitipi kabahin lamang sa top priority program sa Asinso Misamis Occidental Administration nga gipanguluhan sa iyang amahan nga si Governor Henry Sevilla Waminal ug sa tanang mga mayores sa mga lungsod ug syudad sa Distrito 2 ang Comprehensive Healthcare Program. So unsa man ang Comprehensive Healthcare Program? Atong ambisyon nga ang 200 kapin ka barangay sa tibuok Segundo Distrito makadawat og ingon ani nga barangay health station.
Sa pagkakaroon, halos ang tanang mga barangay sa tibuok distrito ang adunanay BHS facilities. Bisan ang atuan himutang sa tilan sa Mount Balindang ang adunana niini ug ang mas nakapanindot pagayod aduna na usab sila'y tagsa ka mga rescue vehicles nga anda motagana sa paghatod sa mga pasyente sa matag barangay ngadto sa mga tambalanan 24/7 ug dili lamang kini ang benepisyong gihatag sa Asinso Misamis Occidental Comprehensive Healthcare Program ngadto sa tanang nasakop sa matag barangay. Gipahayag ni Kong Ando kung gikinahanglan nga dalhon ang pasyente sa mga tambalanan sa Cebu City o sa Metro Manila ba hinoon, sagot na niya ang pamasahe sa eroplano, pagkaon ug ang pagpatambal sa pasyente. Kalakip paganan niini ang pamiliti ug pagkaon sa watcher sa pasyente. Ingon ni ana ang pribilehiyong mahatag sa Asinso Misamis Occidental Administration's Comprehensive Healthcare Program. Matud pa ni Assistant Majority Leader Congressman Ando Waminal. Karon, so simba ko og gimadala sa barangay health station o tambal na anay rescue vehicle, pwede ninyo dalon dayon sa hospital. Pag-abot sa hospital, matambalan, dako og excess sa bill, muduo lang sa atong opisina, zero balance billing dayon. Karon, o simpa ko dili pagyod madala sa atong mga local nga hospital kung kinahanglan daton sa mga espesyalista sa Cebu or sa Manila, ubanan pa na sa ato ang staff aron bisag pilay gastuon sa Manila gikan sa ticket, sa eroplano, sa puy-anan, sa pagkaon, ato ng sagot tanan. Mauna ang atong ipasabot na comprehensive health care program. Nasayran nga sa 2024 General Appropriations Act kung gaa aduna na usab napasukip nga dili mokubos sa 3 bilyones ka pesos nga budget si Misamis Occidental 2nd District Representative Congressman Ando Waminal para magamit sa mga nagkadaiyang mga programa o proyekto para sa kaayuhan sa mga katawhan nga misamisnons ug lakip na niini ang pagpadayon sa iyang dalaygon nga plano og tinguha nga mahatagan sa dekalidad nga serbisyong ang mga misamisnon. Lakip na niini ang pagtukod sa mga modernong barangay health station facilities with complete medical equipment. Ilabi na gayud ang pinakahilit nga mga barangay sa mga lungsod ug syudad sa segundo distrito sa Misamis Occidental. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Texor. Salamat, Bernald. Bangi sa supply sa tubig sa Litapan, nasulbad na. Mareport si Donnie Dicena. Sulbad na ang panaglali sa supply sa tubig tali sa Barangay Gala ug Litapan. Gipadayag ni Osamis City ABC Vice President Konsehal John Carlo Moralion atol sa ulahing regular session nga sa iyang pakigtagbo tali sa kapitan sa Gala ug Litapan, pasalig kini nga wala nay mahitabong pagpalong sa supply sa tubig padulong sa Litapan. Gibadlong usab ni Konsehal John Carlo Moralion ang kapitan sa Litapan nga walay putlan og tubig bisan usa ka panimalay sa Litapan. Hinoon adunay shortage sa supply sa tubig gikan sa reservoir niini sa Gala gumikan kay unom ka barangay ang gisuplayan niini, apil na ang Gala ug Litapan. Hinungdan nga ang mga fire truck sa Bureau of Fire Protection sa Osamis mupadala gayud og rasyon sa tubig partikular sa Barangay Litapan ug uban pang barangay sa bukid nga nagkulang og supply sa tubig mainom. Nanghinaot si Konsehal John Carlo Moralion nga magmalungtaron ang pagsinabtanay sa mga barangay official sa maong mga barangay. Kabahin na po sa Gala and Litapan sa tubig. Kita sa tagsa na ko sila istorya ganina, yun na nakla si Kapitan Alvisa sa Gala. Ang mga tama ko niya, unsa ka kusga ang tubig gikan sa Barangay Gala and pila ka barangay ang gitagaan ng tubiga. So naa siya 6 ka barangay nga tagaan ng tubiga and nag-scheduling sila. So wato pag istorya na mo nangatana po niya nakabalo ba ka nga nanapoy kitang tangan o tubo dito sa Litapan ni Kapitan.
So niingon siya nga murag wala naman. So sunod na kong istorya si konsihal Ilya Cone. Nangatan akong konsihal Ilya Cone, paghuman sa hearing diri, kumusta hearing, paghuman sa hearing, unsa ang ilahang cluster ako dito sa Litapan. So na sila personal nga bikil daw sa kapitan, pero sa karon daw ang tubig wala naman po dinadti. So last nga gistorya nako, sila nang tulo ni Kapitan Neba, si Aldoisa and si Konsyal. So ako silang giklaro nga nganong na may istorya nga gitang tangan karon kay mong tulo nanon mo diri. So unsa man gid ka tinuod? So niya na si Kapitan niya wala man may gitang tangan. So kap ayaw na pag-usba kay mahimo kang bayad. Alang sa Usamis Today, Adonai Desina reporting. Bana nangayog tabang alang sa nanganak nga asawa. Premature nga anak nasulod sa NICU. Naduga nga hospital bill gitubag gihapon sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program. Mareport si Mary Ann Lumapas. Sukad sa implementasyon niini nga mga programa nga Asenso Ozamis Pre-Hospitalization Program ug Funeral Services nga padayon nagtabang sa mga Ozamis nun ubos sa administrasyon ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. Dili pa lang dugay, usa na usab kaamahan nga si Michael Reeve Cabrera ang miduol sa Asenso Ozamis Administration aron mangayo og medical assistance alang siyang anak nga si Lily Ezekiel Cabrera, usa ka newborn baby. Na-confine ang maong bata sa NICU o Neonatal Intensive Care Unit sulod sa 4 ka adlaw gikan sa pag-anak ni ini. Uban sa tumong nga maatiman sa insakto ang mga premature newborn infants sama ni baby Lily Ezekiel. Si Michael Reeve, 24 years old, nagpuyo sa Banadero, Ozamis City, nagkanayon nga excited na siya makakita sa iyang anak nga makagawas na sa NICU. Apan nabalaka usab siya pag-ayo sa ilang excess bill nga miabot sa kantidad nga 34,497 pesos. Gidugang pa ni Michael nga nakaabil usab siya sa medical assistance sa pagpanganak sa iyang asawa ug bisan tuod og ikaduhanan niyang duol sa Asenso Administration para sa iyang anak, gihapon ang pagduha-duha niya og ma-zero balance pabakaha pag-usab ang iyang excess bill. Niyari ko diri karon kay para mangayo og tabang kay Mayor Indy Waminal ug sa Asenso Ozamis na programa kay ang akong anak nga newborn atwa pa karon sa ospital na NICU siya sa pag-anak niya. Tapos ang bill of course anang anang situation kay dako good unfortunately amora gid makaya nako so mo nang nangayo ko og tabang karon. Ang natag sa Asenso Ozamis kay 34,000 pod na full payment na zero balance gid siya. Og tuod man sa iyang gibati nga kakulba samtang gapaabot siya sa tawag sa Asenso Ozamis team kabahin siyang hospital bill, dili masukod ang gibating kalipay ni Michael Reeve nga gi-zero balance sa iyang excess bill niya pinaagi sa Asenso Ozamis Pre-Hospitalization Program ug excited na siya makita ang bata ug makagawas na jud sila sa hospital. Gidugang pa niya nga bisan tuod nga aduna siya trabaho, iguro usab ipalit sa tambal ug sa mga gamit sa iyang anak. Prebuyag okay na kay siya. Na ready for discharge na. So excited na kay ko nga makita sa ako ang anak karong hapon apan sa mahatag na nako ning sa programa dito sa Faith Hospital. Sa tinuod lang sir wala pa kay of course ito dako manggod po siya nga bill. So medyo dili po siguro ingon nga realistic nga magdahom nga ma-zero gid siya pero dako kay ko nga pasalamat nga na zero gyud in taon. Dili lang kani makatabang para makagawa sa ospital pero ang akong extra nga sweldo makatabang pa para sa yang mga tambal inig sa pagdako niya mga vitamins ug sa uban pa mga pang-adlaw-adlaw ng mga panginahanglan nun. Gipaabot ni Michael Reeve ang kinasingkasing nga pasalamat kang Congressman Ando Waminal ug gilabi na ni Mayor Indy Waminal uban sa mga personnel sa Team Asenso sa dakong tabang ug paspas nga serbisyo niini. To Mayor Henry Indy Waminal ug kay Congressman Ando Waminal, daghang salamat kayo og sa Asenso Ozamis nga program ug sa inyong administration. Daghang salamat kayo sa mga tabang ninyong gihatag dili lang sa ako pero sa uban pa nga mga taga Ozamis na mga dilin town
dili fortunate enough na makaya sa mga financial issues na mo. Daghang salamat mo kung magpadayon ako sa pagsuporta sa inyong mga programa o sa inyong administrasyon. Alang sa Osamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamatan ang Ozamis Today hatod kanato ingon nga public service feature sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala sa Asenso Ozamis Administration pinaagi sa liderato ni Mayor Attorney Henry India Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Waminal, Attorney India Waminal ug Asenso Ozamis News Channel. And please subscribe to our official Asenso Ozamis YouTube channel diin makita usab ninyo nga nag-stream live ang mga programa sa AONC. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medallo, Bernal Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Dalido, si Glenn Ray Roduna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuad Texon. Daghang salamat. Padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental.